Kuan 16. Oh, mauron 16,000 or 1600. Oh, 1600. Amor 16 naman gid. Hello mga Kanorbert Foods and Travel Vlog. Di adira karon diri sa Lintaon Peak og sa atong background diri amo ni ang 60 or 16,000 roses guys. So nagsuroy-suroy ta diri sa atong mga nindot nga views diri sa Baybay City. Leyte. Nindot kayong view guys so. Dito murag lamugdong guys. Diri maklaro ni mong ocean view. Yan, mountain view. Shout out ni Manang Maricel, ni Maninel Juris, ni Manoy Amay. Shout out ni Annalyn Lucero Belgian Santa Standard at sa kan. Shout out ni Didong Tagoy nga hapit na nag-birthday karon October 5. Dong imbitar diha dong. Paim na mi gamay. Paim na mi kanang gitawag og kabadyo kuno na siya. Asa man ka? Di mo ka on. Di gamay ra mong hikay mo gawas balik. Ninot ni gabi no. Sa Cebu kay kuan pudto daghan. Ato sa bar dito. Mga ta. So next stop guys mo tas Mama Mary to